लिंगराजंकर पवित्र क्षेत्र जार अन्य नाम होची एकाम्बर कानन। जो एकाम्बर कानन रे शिव पार्वती को ब्रह्मज्ञान अर्पण करते एक पौराणिक दृष्टांत यह आम प्रमाण करि परिबा नहीं, किंतु यह सत्य ये भूमि होची शिव शक्ति भूमि। एटी जो रही बिंदुसागर तीर्थ, ये तीर्थ को अन्य माने ठीक भाव में बुझी पारि नांती, किंतु ये तीर्थ रे स्नान श्राद्ध भोज्य पिंडदान पितृतर्पण इत्यादि कले पितृलोक देवलोक एमाने संतुष्ट हुअन्ति। यह मध्य प्रमाण रही एकदम सत्य कथा। भारत वर्ष रे गोटे तीर्थ को आमे धाम बोली कहू ने, अनेक धाम अच्छी, किंतु ओडिशा रे गोटे क्षेत्र को आमे धामर सम्मान दऊ से होउछंती पुरी श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तम धाम। द्वितीय रे श्रीक्षेत्र पुरुषोत्तमंकर धामर मर्यादा पाइचंती बिंदुसागर कूल रे थिबा लिंगराज मंदिर निकट रे थिबा अनंत वासुदेवंक मंदिर। अनंत वासुदेवंक मंदिर प्रसाद पाइबा जहा पुरी श्रीक्षेत्र महाप्रसाद सहित आम समान करि परिबानी, किंतु ताकू पाइबा सेया। कथित अच्छी लिंगराज मंदिर प्रसाद लिंगराज मंदिर प्रांगण रे पाइले तार मान्यता रही। जहा हो से सब कथा विश्वास अंधविश्वास भितर रही, आम ताकू प्रत्याख्यान उपाख्यान करने के उचित नुहे। यही लिंगराज होउचंती एमिति गोटे शिवंकर ना पृथ्वी रे बोले कोठी ना। विश्वनाथ लोकनाथ चंद्रशेखर चंद्रमौली ये सब कथा अच्छी रामेश्वर, किंतु लिंगराज ये शब्दटी भारत वर्ष रे कोठी थिला बली मते के लागू, किंतु आमे ओडिया हमर माने दिव्य आकर्षण होउचंती जगन्नाथ। तेणु हुए तो आम लिंगराज मंदिर प्रति एतेटा आकृष्ट हो पारुनु, किंतु तीनोटी क्षेत्र एक समांतर सरल रेखा भितर थिले। प्रथम थिले बिरजा क्षेत्र, द्वितीय रे लिंगराज क्षेत्र, तृतीय रे पुरुषोत्तम क्षेत्र। तेरे सबु दृष्टि पुरुषोत्तम क्षेत्र को गुरुत्व आरोप करा जाइछि। प्रभु नीलाद्रि बिहारी को सेठी आमे पूजार्चना करूँ। तो ये तीनोटी क्षेत्र को गोटे दिन जदि जड़े दर्शन करे प्रणाम करे, ताले से मध्य भारत वर्षर सबु तीर्थ बुलिबा जहा ये तीनोटी तीर्थ को दर्शन करवा से। ये तीनोटी तीर्थ परे आउ दुईटी क्षेत्र रही। गणेशन क्षेत्र होची महाविनायक, सत्यनारायण क्षेत्र होची प्रभु श्रीक्षेत्र, महारुद्रंकर क्षेत्र होची लिंगराज, अंबिकांकर क्षेत्र होची जाजपुर बिरजा, सूर्यंक क्षेत्र होची अर्क क्षेत्र। पंचक्षेत्र धायते नित्य महापातक नाश। ये शिवंकर अनेक ना अच्छी, बहुत ना। ये चंद्रशेखर
किए तांको चंद्रमौली बोली कहे, किए ईश्वर बोली कहती। गीतार एमुंडू सेमुंडू जाके केवल कृष्ण भी जो लिंगराज हो जाइछंती, तांको ना हो जाइछि जोगेश्वर। तेबे यही जोगेश्वरंकर बा लिंगराजंकर अन्य एक नाम होउछि गंगाधर। ये जो शब्दटी आमे आज जो स्थान रे बसीचे प्रार्थना करूचे, सत्संग टे करूचे, ये स्थान ये होची एकाम्र कानन सिद्ध खंडगिरी पीठर एक बिंदु। से बिंदुर सहस्र बिंदु भितरे अनेक बिंदु भितरे सहस्र में अनेक बिंदु भितरे शारदासंग कृत शाकंबरी पीठ रही सन्निकट निकट बरमुंडा ग्राम निकट रही शाकंबरी। जिते पृथ्वी रे खाद्य मिले ना से भगवान शाकंबरी रूप जीव जगत को अन्न प्रदान कर। यही स्थान यही बरमुंडा ग्राम जोगेश्वर शिवंकर स्थान रही अति महिमा विमंडित जो शिव समस्ते मानती। बलिया से स्थान को जाई सत्संग कर। स्थान रे मोर गोटे पुराणा बहु पुरातन शिष्य तांको ना थिला गंगाधर। से गंगाधर परिवार तांकरी पुओ मां बुई पुओ तांकरी तत्वावधान रे यही जो सत्संग बिंदुटी आज ये आरंभ करीचे ये होटेल टी आपको होटेल बोली कहवाटा गोटे भूल हो ये गोटे वर्तमान सत्संग केन्द्र ये आमे गंगाधर क्षेत्र में गंगाधर द्वारा निर्मित तांको पुओ माने करिचोटी माने गंगाधर करिचोटी। तेणु सी चाहिए बलिया तांको घरे टिके राति रे रहिबो, किंतु से कथाटा हेई पारला नहीं मोर अवहेला तार सदा किंतु रहीगला। आज से पूर्ण हवा को जाउची। तेबे ये जो गंगाधर ये शब्दटी कौन, ये शब्दटी आज सत्संगर आलोच्यर विषय हम एवं सेटिकी कही आमे कथा को विश्राम दबा। गंग गोटे शब्द, गंग गणेशाय नमः, गंग गुरुदेवाय नमः, गंग गंगाई नमः, गंग गणेशाय नमः, गंग गणपतये नमः, गंग गुरुदेवाय नमः। गंग कहिले गतिदाता, गति भक्त, प्रभु साखी निवास शरणं प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजमव्ययम्। ये जन्म दियंती, मृत्यु दियंती, कर्म दियंती, ज्ञान दियंती, भक्ति दियंती, शांति दियंती, से होचंती गंग। गंग कहले शून्य, शून्य सहित शून्य किए अछंती परमात्मा, परं ब्रह्म, परं धाम, पवित्र परम भगवान। ये होचंती गंग तत्व। गा, गा कहले शरीर, मो शरीर, आपण मानकर शरीर, जो माने आदि
जे पर्यंत विश्वर प्रत्येक ओडिया माने आज ओडिया कौन हिंदी भाषी बंगाला भाषी समस्ते लाइव को देखती आज जो माने देखुचंती बा शुणुचंती समस्ते आज अनुभव करवा उचित मो कथा ही बढ़िया कहूँ गा कहले शरीर आपण देखंतु आपण माने बेले बेले कहउचंती गाधुआ पाधुआ गाधुआ तो पाधुआ तो अपनी कौन गा कहले शरीर को धौत कर पा कहले पाद को भल करी परिष्कार कर ये होची गाधुआ पाधुआ तेबे जल स्नान बलत्याग आपण गाधेले देहरु मैला छाड़ी मंत्र टीए पड़ी स्नान कले शरीरता पवित्र हब मंत्र स्नान सदा शुचि तेणु वर्तमान आपण कहउचंदी गंग 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 कहि जदि स्नान करिवे मंत्र स्नान सदा अर्थात पवित्र पवित्र नाटीए बोली लोक माने आम हिंदू माने विश्वास करती आमे भगवान को पाइबू कि नहीं कि देखिबू कि नहीं कौन नहीं आमे कहि परिबुनी किंतु गुरुदेव को तो देखिबू आउ तापरे आमे गंगा आम भारतर आत्मा होची गंगा गंगा गोमाता गीता गायत्री ये सब गंग तत्व गायत्री मंत्र उच्चारण करिवे ये होची गंगा गंगा दर्शन करिवे जोड़ी स्नान करिवे सेठी गंगा को स्मरण करिवे ये होचती गंगाधरंकर काम गंगाधर शब्दर महत्व सद्य पातक समुद्री संगे संगे जे दुख को ना ए पाप को विनाश करती से के गंगा सद्य दुख विनाशिनी दुख को विनाश करती किए गंगा सद्य पातक समुद्री सद्य दुख विनाशिनी सुखदा सुख दियंती मोक्षदा मुख्य दियंती सुखदा मुख्यदा गंगा तेणु आज जो माने ये सत्संग शुणुचंती गंगाधर शब्द को जो माने भल भाव मनन करुछंती समस्ते वर्तमान पातक नाश कले एवं अपराध विमुक्त है पवित्र हो गले बोली भाविबा उचित वर्तमान आपण माने गोटे स्नान करुछंती आपण माने सत्संग शुणु नांदी आपण माने वर्तमान गंगार स्नान करुछंती ये होची गंग आउ गा गति गुरु मोते पूजिब गुरु देहे मो बिनु गुरु भिन्न नुहे आपको कई गंजेई खाई लेखी नहीं आउ गोटे कौन गुरु को नमणीब नर गुरुटी साक्षात ईश्वर तेणु गुरु होचंती साक्षात परम ब्रह्म गुरु ब्रह्मा आपण पुष्कर तीर्थ ब्रह्मा सी अलग ब्रह्मा मूर्ति ब्रह्मा गुरु विष्णु सी अलग मूर्ति गुरुदेव महेश्वर सी अलग अलग किंतु गुरु साक्षात परम ब्रह्म सी होचंती सद्गुरु ये होचंती गंगा शब्दर अनेक अर्थ भितर किछि अर्थ कहूँ गंगा
ଗଙ୍ଗା ବିଚାରୁ ଥାଇ ମନେ ବାରୁଣୀ ପଡ଼ିବ କେଶରେ ଆସିବେ ମୋର ଭକ୍ତଗଣ ମୋ ପାପ କରିବେ ମୋର। ଗଙ୍ଗା ପାପ ଗୁଡ଼ିକ ଧୌତ କରନ୍ତି, ସେ ବି ଦିନେ ଦିନେ ବିଚାର କରନ୍ତି, ସେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ କୋଉ ଦିନ ଗୋଟେ ବାରୁଣୀ ସ୍ନାନ ଆସିବ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ ମୋ ଜଳରେ ଟିକେ ଗାଧେଇଲେ ମୋ ପାପ ଗୁଡାକ ସେ ନେଇକି ନେଉ। ତେଣୁ ଆଜି ବୋଧେ ଲିଙ୍ଗରାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗାଧର ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ଆଜି ବୋଧେ ଗଙ୍ଗା ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାଗର ତୀର୍ଥ ଗଙ୍ଗାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି। ରୋହିଣୀ ତୀର୍ଥ, ମାର୍କଣ୍ଡେୟ, ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନ, ଶ୍ଵେତଗଙ୍ଗା, ଚକ୍ରତୀର୍ଥ, ମହୋଦଧି, ବିନ୍ଦୁସାଗର, ନରେନ୍ଦ୍ର, ଇଏ ସମସ୍ତେ ଗଙ୍ଗାର ମାନ୍ୟତା ପାଇଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟତୟା ବୈତରଣୀ ଏଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବାହିତ ହଉଛନ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଠାରୁ 100 ବର୍ଷ ଅଧିକ ବଡ଼। ଚିତ୍ରୋତ୍ପଳା, ପ୍ରାଚୀ ତୀର୍ଥ ଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଜି ଯଦି ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ ବା ରାଜ୍ୟରେ ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କେତେ ଲୋକ ତାକୁ ପରିକ୍ରମା କରୁଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ ଆମେ ବିନ୍ଦୁସାଗର କୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛେ। ଏଇଠି ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ସିଦ୍ଧ ଖଣ୍ଡଗିରି ଭିତରେ। ଇଏ ସେବକ 1971 ମସିହାରେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡର ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲେ, ମାନେ କିଛି ସମୟ ଥିଲା। ମହାରାଜ ଭାଲୁଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଥିଲି। ଗୋଟିଏ ଛୋଟା ଯୁବକଟିଏ ପଇଡ଼ ମତେ ଦଉଥିଲା ପିଇବା ପାଇଁ। ପାଦୁକା ଆଶ୍ରମରେ ମୁଁ ଥିଲି। ସେଠି ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡରେ ଥିଲା, ଅଛି ବି ଏବେ ଦେବସଭା। ଆମେ ଟିକେ ସେଗୁଡାକ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଦେବସଭା କଣ? କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ଭଳିଆ ଅନେକ ଆଲୋକ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି। ଦେଖିଛି କହିବାଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ, ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖିଛି? ସେ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ କିଏ ଚବ ଚବ ପାଣି ଚବ ଚବ କରି ଗାଧେଇବା, ସେ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଅନୁଭବ କରିଛି। ଇଏ ଦୁଇଟି କଥା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଶୁଣିଛି? ଯେମିତି ବହୁତ ଭଜନିଆ ମାନେ ବସିକିରି ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କିଛି ବୁଝି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଭଜନ ଚାଲିଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ସିଦ୍ଧ ଗୁମ୍ଫାରେ ଭଜନ ଯେ ଚାଲିଛି, ଏଇଟା ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଦେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଟିକେ ପାଇଛୁ 1970 ମସିହାରୁ 71, ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଟାଇମଟା କହିପାରୁନି। ମୁଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, କେବଳ କୌପୁନି ଖଣ୍ଡିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ କୌପୁନି ନେଇ ନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିଜେ ନିଜେ କୌପୁନି ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଅଖା ଖଣ୍ଡେ ଗୁରେଇ ହେଇଥିଲି। ସେତେବେଳେ ମୁଁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପିତୃଦେବ ସଚିଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶିଷ୍ୟ ଦିଗ୍ଜୟ ଦାସ, ସେ 2 ଜଣ ଯାକ ଆସି ମହାରାଜ ଭାଲୁଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ, ବାପାଙ୍କର ବଡ ପୁଅ ମୁଁ, ଟିକେ କାନ୍ଦିଲେ ମୋ ପୁଅ କୋଉଠି ଅଛି। ସେ ବାବାଜୀ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଖୁସି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁଆଡେ ପଳେଇଛି। ମତେ କିଏ କହିଲା ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ବାପାଙ୍କୁ ଶୋଧିଲେ। ସେ ସାଧୁଙ୍କର ଲକ୍ଷଣ ସେଇଆ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଶୋଧନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସୁଦୂର ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ଞାନ ଗୁଡା। ଯାହା ହଉ, ଇଏ ହଉଛି କଥା। ତେଣୁ ଶିବ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଶକ୍ତି। ଗଙ୍ଗା ଯେତେବେଳେ ହିମାଳୟରୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ, ଭାଗୀରଥୀ ତାଙ୍କ ବଂଶକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସିଏ, ଆପଣମାନେ ବଦ୍ରୀନାଥ ଗଲା ବେଳେ ବାଟରେ ସେ ତୀର୍ଥଟା ପଡେ, କଣ ତୀର୍ଥଟା ନା ମନେ ପଡୁନି,
ସେଇଠି ଭାଗୀରଥୀ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଗଙ୍ଗା ଆଁ? କଣ ବଡ ପାଟିରେ କହୁନୁ ନା। ତେବେ ଏ ତ ଅନେକ କଥା ଅଛି, ଦେବ ପ୍ରୟାଗ ରୁଦ୍ର ପ୍ରୟାଗ, ସେ ଆଉ ସେ ନୁହେଁ। ତେବେ ଯାଉ ଗଙ୍ଗା ସେଇଠୁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇ ଚାଲିଲେ, ଚଲନ୍ତା ସାଧୁ ବହନ୍ତା ପାଣି, ଆଗେ ଆଗେ ଭାଗୀରଥୀ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭଗୀରଥ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗଙ୍ଗା ପଛେ ପଛେ ବହୁଛନ୍ତି। କଲିକତା ନିକଟରେ ଗଙ୍ଗା ସାଗର କୂଳରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗୀରଥ ଗଙ୍ଗା ଆସି ଭଗୀରଥଙ୍କୁ ଏ ସାଗର ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ, ସେଇଠି ଯୋଉ ତାଙ୍କ ବଂଶଧର ମାନଙ୍କର ଆପତାତ୍ମା ଭୁରି ବୁଲୁଥିଲା, ସେ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ। ଭଗୀରଥ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗଙ୍ଗାସାଗର ତୀର୍ଥରେ ନିଜର ଦେହକୁ ଅବସାନ କଲେ। ସେଠି ସେଇଦିନ ଠାରୁ ଶିବଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ନାମ ହେଲା ଗଙ୍ଗାଧର। ତେଣୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପରିବାର ଭିତରେ, ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ପବିତ୍ର ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀରେ ଆଜି ଆମେ ସେଇ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଉଛୁ। ଶିଷ୍ୟ ଗଙ୍ଗାଧରର ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ସ୍ଥାନ ପାଉ, ପୁଣି ଫେରି ଆସୁ ଆମ ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାରକୁ ସେ ପୁଣି ଫେରି ଆସୁ। ତାଙ୍କର ଧର୍ମ ସହଧର୍ମିଣୀ ଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ତା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟଶୀଳା, ସୁଶ୍ରୀ, ମଧୁର ଭାଷିଣୀ, ସେ କର୍କଶ ଭାଷିଣୀ ନୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଗର୍ଭରୁ ଏ ଦୁଇଟି ପୁଅ ଆଉ ଝିଅ କେତୋଟି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଆଜି ସେମାନେ ପବିତ୍ର, ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଗଙ୍ଗାଧର ତୀର୍ଥରୁ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଅନନ୍ତ ବଳିଆ ପରିବାରକୁ ବଳିଆ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ରହୁଛି। ଗଙ୍ଗାଧର